Mga basura gadawaton sa Binaliw Landfill, limitado lang sa 500 metric tons matag-adlaw base sa mando sa DENR 7. Reports Crystal Joy Filerca. Live report. Human sa 7 ka buwan sukad ni isyu ang Department of Environment and Natural Resources kun DNR7 og cease and desist order batok sa Primeway Solutions Cebu Incorporated ni adtong Enero 12 ning tuiga, hingpit na kining nalibkas ni adtong Agosto 13. Mahinumduman nga ang CDO gi-issue human sa nahitabong trash slide sa naasoing landfill og nikalas og kapin 30 ka mga kinabuhi. Human sa maong trahedya, nibuhat og mga lakang ang naasoing kompanya aron nga malibkas ang CDO ug aron nga makabalik sila sa ilang operasyon. Base sa inspeksyon ug evaluation sa mga technical personnel sa DNR7 atong Agosto 4, nasuta nilang nakakomply na ang maong kompanya sa Environmental Compliance Certificate kun ECC ug sa mga rehabilitasyon nga ilang gibuhat. Dugang paniana, nirekomendar na usab og full lifting sa CDO ang multi-partite monitoring team nga gilangkuban sa LGU, academe, civil society organizations ug uban pang sektor sa komunidad hinungdan nga gilibkas na sa DNR7 ang CDO. Apan adunay mga kondisyon ang nahisgotang ahensya sa gobyerno nga kinahanglan ang mga dawaton nga residual waste adto ibutang sa tow cell ug interim cell areas ug kinahanglang dili molapas sa 500 metric tons matag adlaw. Dugang paniana, gimanduan ang PWSI nga magtukod og igo og husto nga buffer zone ug gikinahanglan ang pag-install og CCTV sa mga strategic nga lugar sulod sa landfill. Samtang ang multi-partite monitoring team gitahasan nga magpahigayon og regular meetings ug site validation. Ug gikinahanglan usab ipadayon ang mga rehabilitation works, benching activities ug mga lakang alang sa slope stabilization. Gihatagan usab ang PWSI og 15 ka adlaw sa pagsumite sa ilang mga lakang nga buhaton sa mga posibleng epekto sa El Nino phenomenon. Samtang sa gipada nga komunikasyon sa DNR7 ngadto ni Mayor Nestor Archival ni atong Agosto 17, nagpatabang ang naasoing ahensya sa gobyerno ngadto sa mayor sa pagmonitor nga makakomply ang PWSI sa ilang mga kondisyon. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhlone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News. XFM report. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.